आदाब अर्ज है। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ लियारी के बारे में। आपको पता है कि लियारी के जो इस वक्त टाउन के चेयरमैन हैं नासिर करीम बलूच साहब को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उसको टाउन का चेयरमैन बनाकर तमाम अख्तियारात और मुख्तियारात के साथ लियारी का चेयरमैन बना दिया गया। एक नापसंदीदा तरीन शख्सियत को एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ के टाउन का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बारे में मेरे पास सबूत भी है, हवाई बातें नहीं करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। नासिर करीम साहब जब फुटबॉल के खिलाड़ी थे या खेलते थे या खिलाते थे, जो भी करते थे, नासिर करीम साहब ने एक बड़ा फ्रॉड किया। फ्रॉड किससे किया? फुटबॉल फेडरेशन से और फीफा से। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको तो फीफा का पता है कि फीफा दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी तंजीम है और उसी के तहत दुनिया में वर्ल्ड कप भी होते हैं। अब उसी तंजीम ने किस तरह उसे क्या करार दिया, इसके बारे में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स का सबूत मेरे पास मौजूद है, दस्तावेजाती सबूत मेरे पास मौजूद है, वो मैं ज़रा पढ़कर सुनाता हूँ। शिकायत है नासिर करीम बलोच और जमील होद के बारे में। शिकायत ये है कि 27 मार्च 2021 को लाहौर में फुटबॉल फेडरेशन के फीफा हाउस पर मुबैना तौर पर कब्जा और मुतवाजी अंजुमन यानी पैरेलल तंजीम की तश्कील मिस्टर नासिर करीम बलूच, मिस्टर जमील अहमद होद पर कब्जे में पूरी तरह मुलविस पाए गए। इनके इन इक़दाम की वजह से फुटबॉल फेडरेशन के आइन की न सिर्फ खिलाफ वर्जी हुई बल्कि आलमी सतह पर बदनामी भी हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने मुअत्तल कर दिया। इनकी वजह से पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने मुअत्तल कर दिया कि आपके पास ऐसी शख्सियत हैं जो कि हमारे साथ भी फराड करते। वाह भाई, हमने मुल्कगीर फराड तो सुना था, ये आलमगीर फराड नया निकला, चलो वो भी फुटबॉल फेडरेशन में, बिस्मिल्लाह। इस बात पर जो फैसला आया वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि उनकी इन सरगर्मियों की वजह से अप्रैल 2021 से जून 2022 तक फीफा ने पाकिस्तान फेडरेशन को मुअत्तल कर रखा। जी, हमें खेलने की इजाज़त नहीं थी। इवन जो क्वालिफाइड राउंड्स होते उसमें भी हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। अब ये फैसला क्या आता है कि कमेटी ये समझती है कि इनके इस अमल की वजह से नासिर करीम और जमील होद को आइन के आर्टिकल 70 के तहत फौरी तौर पर परसोना नॉन ग्राटा, जो लोग मेरी तरह हल्की फुल्की अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए तर्जुमा ये है कि यानी नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार देकर ताहयात फुटबॉल फेडरेशन की सरगर्मियों से दूर यानी नाअहल करार दिया जाता है। अब एक शख्स, आपको पता है कि जब भी हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में कोई अनबनत होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई अब किसी भी सिफारतकार हो, किसी भी मुल्क के सिफारतकार को या कोई भी मुल्क हमारे सिफारतकार को नापसंदीदा करार देकर उसे कहता है कि आप अपने मुल्क में वापस लौट जाए, यानी ऐसी सज़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि हम जो शख्स जिसको फुटबॉल फेडरेशन ने नापसंदीदा तरीन करार दिया उसकी ताहयात फुटबॉल सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी, और जो तंजीम भी, अच्छा उसमें एक और भी ऐड है कि किसी भी फुटबॉल फेडरेशन से राब्ता नहीं रख सकते। जो फुटबॉल फेडरेशन किसी भी सूबाई या ज़ैली तंजीम भी इनसे अगर राब्ता रखेगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब एक शख्स जो कि फीफा और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नज़र में नापसंदीदा तरीन शख्सियत है, वो लियारी के सिस्टम के लिए पसंदीदा तरीन बन गई। वाह वाह से वाह, सलूटा सिस्टम तो खे यार, सलूटा तो खे, सिंधी में कहते हैं यार तो खे सलूटा, बजाए छड़ी, यानी बार दिया जालिम तुमने, ऐसा काम कर दिया। अब हम किससे पूछे, फैसला किसने किया? नासिर करीम को किसने पार्टी में इन कराया? नासिर करीम तो लास्ट इलेक्शन में पार्टी के मुखालिफ लड़ा था, सबको पता है, सूबाई नशस्त पर जो कि हार गया था। मुझे ये बताएं कि फिर हम किसको कहें, किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम?
کس کو بتائیں اور کس کو کہیں؟ دوش دے اس بات کا کہ ناصر کریم کو جو کہ ناپسندیدہ ترین شخصیت تھی اب لیاری کے سسٹم کی پسندیدہ ترین شخصیت بن گیا. کیسے بن گیا؟ حال ہی میں اس کو بلایا گیا تھا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلاف جو یہ الزامات ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں، جو کرتا ہے ایم سی کرتا ہے، میں تو صرف سائن کرتا ہوں. تو اتنا ناپسندیدہ ترین شخص سسٹم کے لیے اسی لیے پسندیدہ ترین شخص قرار ہو گیا ہے کہ وہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، اتنا معصوم ہے. اور پارٹی کو یہ بتایا کہ میں تو صرف سائن کرتا ہوں، لین دین تو اور کرتے ہیں. جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے جو کہنا تھا پارٹی کو کہہ دیا ہے، اور بقول اس کے کہ اس کے باوجود بھی پارٹی نے مجھے کہا ہے آپ کام جاری رکھیں. شاباش ہے آپ کو یار، شاباش ہے فیصلہ کرنے والوں کو، اور شاباش ہے اسے ٹاؤن چیئرمین بنانے والوں کو، شاباش ہے اس کی ابھی بھی سپورٹ جاری رکھنے والوں کو. میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دوں گا، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، جھوٹ بولوں کوا کاٹے. میرے پاس یہ خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آخر اس حکومت میں پاکستان کے وزیر خارجہ کیوں نہیں بنے. وہ کیوں نہیں بنے اس کی بڑی خبر میرے پاس ہے، لیکن یہ خبر اس خبر سے کیوں جڑی ہوئی ہے اس کو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی میں نے ثبوت کے ساتھ، میرے پاس ثبوت ہے، کوئی بھی آئے میرے پاس مجھ سے لے سکتا ہے، میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، اور ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخصیت فیفا، پاکستان کے فٹ بال، پاکستان کے لیاری کے فٹ بال کے لیے جس طرح اس نے جو کام کیا اس کی وجہ سے وہ دنیا میں ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار دیے گئے ہیں فٹ بال فیڈریشن اور فیفا کی نظر میں. اب اس کو ہم نے اپنے ہی فٹ بال کے گڑھ لیاری میں، سندھی میں چاہتا ہے چنگو مرس یعنی بڑا آدمی بنا کر اس کو بٹھا دیا ہے. یہ تو بات بنتی تو نہیں ہے، آپ نے بنا دی ہے تو آپ تو سائیں ہیں بابا، آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، ٹھہریے، بدنام نہ ہو جائے. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. خدا حافظ.